Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'mina bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa ar-raqibul majid. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi anara al-wujuda binuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'd. Usikum bitaqwallahi wa iyaya wa usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, di hari yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini, khatib selalu berwasiat kepada pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya untuk sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala atadruna ayul khalqi afdalu imana qulna al malaika qala wa haqqun lahum bal ghairuhum qulna al anbiya qala wa haqqun lahum bal ghairuhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi imana qaumun bi aslabir rijali yu'minuna bi wa lam yarawni fahum abdul khalqi imana, rawahu Tabrani. Artinya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika aku duduk di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, apakah kalian tahu siapakah makhluk Allah yang paling afdal imannya? Maka jawab para sahabat, para malaikat yang paling afdal imannya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memang berhak, tapi maksudku selain malaikat. Maka berkata para sahabat, para anbiya yang paling afdal imannya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memang wajar, tetapi yang lain dari mereka. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepaling afdal makhluk Allah taala nisbah imannya adalah satu kumpulan yang ada di dalam sulbi para laki-laki, yang mana mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah melihat aku, maka mereka itulah sepaling afdal iman. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Sayyidina Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka? Qala qaumun yakuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni, rawahu Ahmad. Daripada Sayyidina Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, adakah seorang yang lebih baik daripada kami, yang mana kami berislam bersama engkau, berjihad bersama engkau? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu kaum sesudah kalian yang mana mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika berkumpullah orang-orang kafir di Mekah di rumah Abu Jahal, dan mereka merencanakan dan mencari jalan bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mana semakin hari semakin berkembang di negeri mereka. Bahkan kalau perlu mereka berencana membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika mereka bermusyawarah untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba masuklah ke rumah Abu Jahal seorang laki-laki yang bernama Tariq As-Saidalani. Seraya berkata, alangkah mudahnya kalau kalian ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini ia sedang bersandar di dinding Ka'bah. Seandainya kalian sepakat untuk mengizinkan aku untuk melemparkan batu besar dari atas Baitullah, maka niscaya akan punahlah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu berdirilah seorang laki-laki kafir bernama Syihab dan ia bersedia melaksanakan tugas itu. Maka ketika ia melaksanakan tugasnya dan melemparkan batu itu daripada Baitullah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala berputarlah batu itu di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari tempat itu. Maka ketika itu ia melihat kejadian seperti itu, bahwasanya batu yang ia lempar tidak mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu juga ia turun daripada Baitullah dan mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seketika itu juga ia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ia berislam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka betapa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan lahir dan kita menjadi orang Islam tanpa melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dahulu tidak gampang-gampang mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka perlu melihat mukjizat Nabi, perlu melihat keajaiban-keajaiban apa yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita orang Islam, tetapi kita di sini, kita di Kalimantan Selatan ini tidak perlu melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke hayat kita, dan mudah-mudahan Islam kita juga sampai kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kedua orang tua kita, orang yang mendahului kita, mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa an'im wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa waffaqana li adi abdul ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi fin niyat. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiy qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an khulafai sayyidina Abu Bakr As-Siddiq wa sayyidina Umar ibn Khattab wa sayyidina Utsman ibn Affan wa sayyidina Ali karramallahu wajhah wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din wansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan bi quwwatika wa qudratika ya qawiyya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurukum wa yashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.